télé liberté lajɛba tiɲɛna muso denmisɛnnin maabakɔrɔ fo ka taa se radio ma an b'aw fo k'aw barikada aw bɛ ka jɛmukan min lajɛ o ye ci wɛrɛ ye ci wɛrɛ ale ye jɛmukan ye min bɛ sigi télé liberté kan ani radio liberté sanfɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ale bɛ tali kɛ bɛɛ marala mɔnikɛla jiriforotigi sɛnɛkɛla fo ka taa se i ka dɔn k'a fɔ nakɔ sɛnɛla ma olu minnu bɛ n'u cɛsirilen don i ka dɔn k'a fɔ dun ka fa sabatili la jamana in kɔnɔ o kumana i ka dɔn k'a fɔ jɛmukan in sigilen b'o de kan o kama bisa maa bɛ anw bolokɔrɔ maa min i ka dɔn k'a fɔ ni an bɛna ale bɛna jɛ ka baro kɛ n'o ye Amidou Almami Diawara ye n'ale association malienne pour la solidarité et le développement ale o ɲɛmaaba ye Bamakɔ yan o kumana Almami Amidou Diawara an bɛ fo i seli an ka kɛnɛ kɔnɔna la ni waati in na wala sisan an bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ i la bi sɛnɛ hɔrɔn o bɛ fɔ yala sɛnɛ hɔrɔn yɛrɛ ye mun de ye yani ka don kuma na n bɛ lajɛlikulu bɛɛ fo ka télé liberté mɔgɔw fana fo u ka weleli la pour que an ka se ka ni jamukan in walawala an ka sɛnɛkɛlaw ani baganmaralaw ni mɔnikɛlaw ye n'i ko sɛnɛ hɔrɔn tɛ dɔwɛrɛ ye i n'a fɔ an mɔkɛw tun b'a kɛ cogo min na ka sɛnɛ kɛ cogo min na n'i y'a jateminɛ a bɛ san 60 san 70 bɔ Mali kɔnɔ ni mɔgɔ minnu b'a an ka mɔgɔkɔrɔba minnu b'a kalama u tun bɛ sɛnɛ kɛ k'a sɔrɔ nɔgɔ tun tɛ yen u tun bɛ sɛnɛ kɛ k'a sɔrɔ bagaji tun tɛ yen u tun bɛ sɛnɛ kɛ k'a sɔrɔ si kolokololen minnu bɔlen don sisan ni a tɛ den wolo n'i y'a dan ɲinɛ san wɛrɛ n'i y'a si bɔ k'i bɛ danni k'a la i tɛ fɛn sɔrɔ a la olu si tun tɛ yen mais an y'a jateminɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw an ka mɔkɛw u tun bɛ u ka balo n'u ka fɛnw sɔrɔ k'a sɔrɔ u ma gɛlɛya sɔrɔ a la bon sisan ko caman donna yɛlɛma caman donna kɔnɔna na sisan a kɛra n'a fɔ sɛnɛ yɛrɛ tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ n'i ma bagaji ou bien engrais ou bien fɛn caman bɛ yen n'a wɛrɛ tɛ minnu tɔgɔ dɔn an t'u bɔ yɔrɔ dɔn tuguni parce que bɛɛ donna fɛn dɔ dilanni na pour que min bɛ se ka sɛnɛ yakubaya donc an ka jateminɛw de nana ye sisan sɛnɛ hɔrɔn n'i ko sɛnɛ hɔrɔn ou bien sɛnɛfɛn tangalen Mali kɔnɔ i bɛ kumakan saba i b'i jija n'i bɛ sɛnɛ hɔrɔn mɔgɔ kɔni bɛ sɛnɛ hɔrɔn kɛ an bolo Mali kɔnɔ bi u mago tɛ jɔ bagaji la u mago tɛ jɔ fɛn bin fagalan ou bien fiyɛlikɛla ninnu foro kɔnɔ u mago tɛ jɔ la hali si fɛnɛ si kolokololenw bɛ an ka sɛnɛkɛlaw bolo u yɛrɛ bɛ si kolokolo u yɛrɛ ye donc a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min bɛ fɛ ka sɛnɛkɛla dɛmɛ ka a to a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ a mɔgɔ ma jɔ fɛn wɛrɛ la i n'a fɔ an bɛ malikura ko fɔ cogo min na yɔrɔ bɛɛ ko malikura an k'an ka wari dilan an ka nin kɛ bon sɛnɛ hɔrɔn fɛnɛ bɛ i n'a fɔ ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya segin a yɛrɛ ma sɛnɛ hukumu kɔnɔna na sɛnɛ hɔrɔn bɛ o de ko fɔ an mɔgɔw kana jɔ karisa ka engrais la ni engrais tɛ an tɛ balo ou bien an ka sɛnɛ tɛ ɲɛ ni bin fagalan tɛ an ka sɛnɛ tɛ ɲɛ donc o bɛɛ ka jɔ ka sɛnɛkɛlaw dege taabolo min b'a to u bɛ se ka k'u yɛrɛ ye taabolo min bɛ se ka to u bɛ se ka dugukolo kisi taabolo min bɛ se ka kɛ u bɛ suma dumunifɛn minnu bɔ ka taa n'a ye sugu la k'a feere consommateurs ni sannikɛlaw b'a san tobilikɛlaw b'a san an baw bɛ taa sugu la k'a san k'a dun k'a sigi u cɛ kɔrɔ u kana se ka kɔlɔlɔ sɔrɔ u kana se ka bana sɔrɔ u kana se ka gɛlɛya sɔrɔ o dumuni sababu la parce que laɲiniw y'a jira k'a fɔ n'i ye 100 sarada a bɛ i n'a fɔ 50 60 o conséquence bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ dumuni dun k'a kɛ bagaji ni fɛn ninnu ni produits chimiques ni bin fagalanw ni caman bɛ taa sɔrɔ a kɔnɔ o bɛ kɛ sata ye adamadenw ma donc an bɛ fɛn caman kalama a kɔnɔ kunfɛ baara tɛ an ye jateminɛli caman de kɛ ka sɛgɛsɛgɛli caman kɛ i n'a fɔ an ka intervention fɔlɔ yɛrɛ kɛra min ye o kɛra Nɔsɔnbugu Pɛntiribugu n'i y'a jateminɛ dugu min don a dugu ye an kabakoya kosɛbɛ parce que historiquement n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a jateminɛ i b'a ye sɛnɛkɛla fɛn fɛn bɛ yen n b'a fɔ mɔnikɛlaw ni jɛgɛmaralaw mais n'i ye maraîchage yɛrɛ jateminɛ n'an ni kalo 3 samiyɛ banna a caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u b'u tɛgɛ ɲɔngiri u bɛ saison wɛrɛ kɔnɔ baara wɛrɛ tɛ kɛ fo sanji wɛrɛ ka bin bon an ye Pɛntiribugu n'o ye Nɔsɔnbugu commune ye Kolokani mara la an ka tagali fɔlɔ ye vraiment on a été surpris parce que o y'a sɔrɔ samiyɛ banna o bɛ sɛnɛ kɛ samiyɛ kɔfɛ fo ka taa se samiyɛ donda wɛrɛ ma bon an y'o ye ne yɛrɛ tun t'a dɔn Mali kɔnɔ k'o bɛ se ka kɛ fɔlɔ k'a sɔrɔ projet tɛ yen k'a sɔrɔ gouvernement ka dɛmɛ t'u bolo k'a sɔrɔ foyi t'u bolo u yɛrɛ ka kɔlɔn min sigi u tɛgɛ la ka groupe san k'a don kɔlɔn kɔnɔ ka ji sama
souvent il va sur 10 à 20 mètres. Donc et ay sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ kɛ ka jɛ minɛ mun y'u bila nin na an nana ye k'a fɔ nin pratique b'u fɛ yen a dɔw yɛrɛ ko san 20 dɔw ko ko san 15 olu ka dugu in na u bɛɛ bi nin de kɛla donc ce qui fait que jeune yɛrɛ n'i taara dugu in na n'i ma weleli kɛ k'a fɔ n bɛ na n'i taara a ka ca Ala fɛ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ so kɔnɔna na bɛɛ bɛ sɔrɔ kungo kɔnɔ bɛɛ bɛ fana donc u ka modèle a ye an dabali ban a y'an bila tasi miiri la est ce que ni Mali bɛɛ ye ninnu ta ladege est ce que an bɛ gɛlɛya min fɔla Mali ko la est ce que an b'a sɔrɔ Mali kɔnɔ tuguni ni bɛɛ y'a faamu k'a fɔ gouvernement tɛ se k'i dɛmɛ projet ma y'i financer k'a fɔ ko e yɛrɛ ka laɲini k'i yɛrɛ ye gɛlɛya bɛ se ka bɔ dugu kan cogo min na ka baara ɲini boloda i yɛrɛ ye baara min to ka to hali ni samiyɛ banna e bɛ se ka continuer ka sɛnɛ kɛ bon vraiment a kɛra an ka dugu découverte fɔlɔ ye Mali kɔnɔ donc an ye baara daminɛ u bolo parce que an y'a dɔn sɛnɛ hɔrɔn nafa min b'a la an ye jateminɛw kɛ an taar'u ka parcelles bɛɛ visiter mais parcelle kelen bɛ yen particulièrement o de y'an touché parce que an taalen na an y'a jateminɛ u ka dugukolo ko n'o ka danni kɛ binfagalan kɛlen don a la bon binfagalan kɛlen don a la ni dugumakolo yɛrɛ ta k'a jateminɛ i b'a sɔrɔ a couleur kɛlen don i n'a fɔ nɛrɛ ani vert a ɲagaminen don dɔɔnin bon i b'a essayer k'i tɛgɛ da la a bɛ kɛ i n'a fɔ kɔli bon i n'a fɔ kɔli donc ne an ye ɲininkali kɛ an ko mais ko nin ye mun ye tan o ko ayi ko nin tɛ foyi ye a cɛ yɛrɛ la ko binfagalan ko u ka produit de don n ko d'accord bon ne an ye échantillon dɔɔnin ta ka taa n'a ye an ye jateminɛ kɛ k'a dɔn u produit chimique minnu kɛ dugukolo la o de ye effet filɛ nin ye n'i yɛrɛ m'a ye i t'a fɔ i t'a dɔn ko dugukolo de don donc o la komi an bɛ an ka association bɛ réagir comme on appelle action et recherche action c'est à dire que an tɛ taa k'a fɔ ko fɛn min b'an bolo an b'o dɔrɔn de exécuter n'o ye sɛnɛ hɔrɔn ye mais n'an taara yɔrɔw la intervention na n'an ye gɛlɛya fɔlɔ minnu ye an b'olu ta ka se ka solution nati o la donc an ye nin fɔlɔ ye donc an ye sɛnɛ hɔrɔn an y'o kuma yɛrɛ jɔ fɔlɔ parce que an ko sisan binfagalan ni bagaji minnu bɛ don ninnu ka dugu la an k'a ɲini ka diagnostic kɛ k'a lajɛ est ce que u b'a dɔn gɛlɛya b'a la wa est ce que an bɛ ka nin min kɛla est ce que a bɛ kɔlɔlɔ se an yɛrɛ ma est ce que a bɛ kɔlɔlɔ se an ka dumuniw ma donc an y'o réflexion kɛ an ye tile 2 jusqu'à tile 3 ka projection kɛ vidéo bagaji kɔlɔlɔ i kan k'i projeter cogo min na n'i bɛ bagaji kɛ ani danger jumɛn b'a la ɲɛnamaya yɛrɛ la ni sigida la donc an y'o hakili fana kɛ an b'a fɔ o ma ko group focus o de résultat nana ye k'a fɔ anw yɛrɛ de kɛra ONG association fɔlɔ ye ka na dugu in na ka se ka na bagaji yɛrɛ gɛlɛya min bɛ a la sigida la et puis dɔw yɛrɛ ka kuma na nin kɛra o événement in kɛra siɲɛ fɔlɔ ye olu yɛrɛ k'a dɔn ko bagaji ko kɔlɔlɔ b'a la n'an ye jateminɛ kɛ o la pencɛrɛbugukaw fɛ yen hakilila k'a fɔ olu kɔni ye faamuyali caman sɔrɔ o la ne bɛna ɲininkali min k'i la sisan nɔ hakilina jumɛn de nana ni aw ye ka sɛnɛ hɔrɔn in ta k'aw banbaaw kan i ka ɲininkali diyara n ye parce que n ye historique min fɔ sisan o de ye a yira n na parce que kuma in yɛrɛ bɛɛ kɛlen sensibilisation kɛlen bagaji ka ɲi n'i b'a ɲɛ i bɛ don a la i k'i jija fo ni labɛnw ka sabati bolo n'o ye masque ni gants ni fɛnw i k'i protéger wa muso kɔnɔmaw kana don n'a fiyɛra muso kɔnɔmaw kana don a yɔrɔ la baganw ka gɛn ka bɔ a yɔrɔ la a forokow olu ka fara ɲɔgɔn kan ka don dingɛ kɔnɔ ni projet minnu bɛ a produit ninnu récupérer kɔfɛ olu kana ka don mana kɔnɔ ka d'u ma u bɛ taga n'a ye donc an y'o sensibilisation kɛ ka ban u yɛrɛ ko anw ma sisan Jawara vraiment i y'an bonya i kɛra sababu ɲuman ye an ma o kuma e bɛ se fɛ an ka ko in kɛ cogo jumɛn sisan donc i taara k'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ u ye dɛmɛ ta ka bonya ɲɛsin ma karisa e nana i y'an bɔ fili la an kɔni bɛ fɛ ka taabolo kura dɔn taabolo min bɛ kɛ sababu ye an yɛrɛ ma an bɛ se k'an yɛrɛ kisi ka mɔgɔ minnu bɛ an ka fɛn ninnu san ka se k'u kisi donc an yɛrɛ ka an cɛsiri ka sɛnɛ hɔrɔn ta k'a kɛ an ka kɛlɛ ye Mali kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ a daminɛna nin de senfɛ depuis o don sa fo ka n'a bila bi la an ma sigi an ma jɔ parce que n'i ye sɛnɛ bagaji bɛ kɔlɔlɔ min se adamaden ka ɲɛnamaya ma n bɛ se k'a fɔ n'i bɔra kalama i tɛ se ka sigi tuguni
ayi tɛ se i tɛ se ka sigi parce que c'est comme si e ɲɛ bɛ mɔgɔ la a bɛ moto la a bɛ 120 vitesse la mais casque t'a a kun na bon e kɔni bɛɛ kɔni b'o laban dɔn n'i ma farati bon mɔgɔ min bɛ baara kɛ bagaji la pendant 5 10 ans 20 ans n'a ma dɔ bɔ a la ou bien n'a ma faamu pewu k'a fɔ ko kɔlɔlɔ b'a la bon a n'o bɛɛ ye kelen ye c'est pour cela an kɔni k'an cɛsiri ka sɛnɛ hɔrɔn sɛnɛ tangale a bɛ se ka ɲɛfɔ Mali kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ se ka pratiquer producteur sɛnɛkɛla fɛn o fɛn fɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛw ye an bɛ o de kɛlɛ la pour que vraiment adamadenw bɛ se ka dumuni sanuman sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ se mɔgɔ ma n'o ye diabète n'o ye kansɛriw ye n'o ye malformation ye n'o ye hali densɔrɔbaliyaw ye donc bagaji kɔlɔlɔ bɛ se ka na ni nin bɛɛ ye surtout a faamuyabaliya parce que n'i ye tubabuw ta lajɛ olu bɛ bagaji kɛ mais kuma dɔw la olu bɛ yɛlɛ olu b'a kɛ avion yɛrɛ la mais i b'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ k'a kɛrɛfɛ olu b'a utiliser ka tɛmɛ an kan mais an bɛ fitinin min utiliser an b'a utiliser tellement k'a sɔrɔ an ti a sariyaw n'a fɛngɛw dɔn o dugu tɔgɔ in na an yɛrɛ taara i b'a taa sɔrɔ u bɛ bagaji feere buteli la étiquette t'a la tɔgɔ t'a la foyi t'a la a bɛ d'i ma cogo min na i bɛ taa bila bon denmisɛnninw an yɛrɛ ye kibaruya minnu sɔrɔ bagaji kɛra sababu ye bidon kɔrɔ vide ninnu kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman min ta faga o de ka ca mais statistiques tɛ remonter ka na mɔgɔw t'a dɔn a b'a ka gɛlɛya min se sigida la donc an bɛ nin sensibilisation de la ka se ka ce qu'on appelle la transition agroécologique agriculture biologique sɛnɛ hɔrɔn bɛ se ka yakubaya Mali kɔnɔ cogo min na ka faamuyali di sɛnɛkɛlaw ma ka faamuyali di acteurs ma anw bɛ se ka u former k'u bilasira ani sugu bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na mɔgɔ minnu fana ka haju ye ka produit sanumanw sɔrɔ k'a dun u ka denbaya la k'a sɔrɔ u ma danger s'u yɛrɛ ma donc ka producteur ni olu bila ɲɔgɔn na k'u kɛ intermédiaire ye o de y'a to sugu ko kuma fana bɛ na an ka yɔrɔ la kuma bɛɛ ka sugu labɛn ka sugu organiser produit bio e mago b'a la sɛnɛ hɔrɔn e mago b'a la mais a bɛ sɔrɔ min a bɛ sɔrɔ sugu b'a la wa i bɛ Bamakɔ bɛɛ yaala sugu la fo n'a bɔra samedi la samedi yɛrɛ o ye kelen kelen ni sugu sinon i t'a sɔrɔ bon an bɛ fɛ ka o de nɔgɔya don o de la Mali kɔnɔ ka bio yɛrɛ yakubaya bɛɛ ka se k'a sɔrɔ à un prix accessible à tout le monde. Ni faamuna président o la sa n'i ma ɲɛ k'a fɔ k'i bɛ sisan an ka taabolo bɛɛ kɛra bagaji de ye an ka taabolo bɛɛ kɛra engrais de ye ɔ yala fɔlɔ mɔgɔw tun b'a kɛ cogo min olu tun bɛ nɔgɔ dilan olu tun b'an ka farafin nɔgɔ yɛrɛ dilan k'a k'an ka sumanw kɔrɔ ɔ ni mɔgɔ min b'a fɛ k'o baara ninnu kɛ sisan yala aw b'olu o ɲɛfɔ olu taara aw yɛrɛ bɛ dɔ dɔn o la o kan ka dilan cogo jumɛn na. bon n bɛ se ka dɔɔni fɔ o la par exemple n'i ko ko mɔgɔ b'a nin dabila ou bien karisa nin ma ɲi bon f'i ka na ni sababu ɲuman ye ou bien alternative ye min bɛ se k'a to a tigi bɛ se ka jɛ o fɛn ninnu kɔ o hukumu kɔnɔna na an ye perspective caman développer acteurs fɛnɛ caman bɛ Mali kɔnɔ n'o ye CNOP ani AOPP ani Union INCPM n'o ye planteurs ka fɛngɛ olu fɛnɛ ye formation caman bila ani modèle de formation caman bila producteurs kɔrɔ n'o ye engrais dɔw ye n'u b'a fɔ ma ko bokashi ani modèle caman bɛ yen misaliyala pour que mɔgɔw k'a faamu n'i ko engrais organique n'o ye compost ye ou bien nɔgɔfin u yɛrɛ wagati dɔ la an ka télé la an tun b'a publicité ye kuma caman u taa dingɛbaw sigi ka nɔgɔ dingɛ a kɔnɔ a n'o bɛɛ ye kelen ye ça dépend seulement foro hakɛ min b'i bolo hectare joli b'i bolo donc i b'i ka formule kɛ ka bɛn o ma n'i ye misibo jateminɛ ka sagabo jateminɛ ka sɛbo jateminɛ ani sɛ si ani kolo kɔrɔ ninnu ani misi geren ani sɛfan fara ninnu ani bugurijɛ ani bin jalanjalan ninnu ani an ka dumunifɛn tolilen ninnu fɛn ninnu bon nin kelen kelen bɛɛ de ye engrais ye nin kelen kelen fɛn fɛn filɛ nin i bɛ taa sɔrɔ engrais la ni engrais yɛrɛ composant jateminɛ NPK azote phosphate potassium bon n'i y'o ye i bɛ t'o kelen kelen bɛɛ sɔrɔ nin composant ninnu na naturellement bon n'an ye phosphate ta phosphate olu bɛ sɔrɔ i n'a fɔ kulu fara fɛngɛw n'olu mugura olu bɛ wala farasiw olu bɛ sɔrɔ o la donc n'i bɛ fɛ ka kaba kɛ sisan i bɛ fɛ ka jaba kɛ i bɛ fɛ ka tomati kɛ i bɛ fɛ ka aubergine kɛ bon laɲiniw fana bɛ yen an b'olu di an ka producteurs ma ni tomati mago bɛ fɛngɛ de la azote de la ou bien a mago bɛ phosphate de la ou bien a mago bɛ potassium de la
il n'a faut potassium dugumafɛnw fɛn o fɛn dugumafɛn olu jɔyɔrɔ ka bon bugurijɛ ni potassium na donc n'i b'i ka nɔgɔ dingɛ kɛ i b'i jateminɛ kɛ e ka plante mɔgɔ bɛ se jumɛn ma kosɛbɛ ka tɛmɛ ninnu kan ni NPK ta donc n'i y'o dɔn n'i b'i ka compost kɛ i bɛ couche ninnu n y'a f'i ye cogo min na n'i ye sɛbo ta ka misibo ta ka bugurijɛ ta ka binjalan ninnu ta ka dugumakolo yɛrɛ simple ta ka k'olu superposer ɲɔgɔn kan dɔɔni en fonction i yɛrɛ bɛ se ka n'a sɔrɔ i mago bɛ hakɛ min na tonne 1 i bɛ mago bɛ tonne 2 de la donc i b'i ka dingɛ bonya ka bɛn o ma pour que ka na n'u ye i ka foro kɔnɔ donc a ka ca Ala fɛ i ka foro i tɛ gɛlɛya sɔrɔ a la nɔgɔ ko problème kɔni parce que n'i y'i sen bɔ engrais ko la k'a fɔ k'i donna nin na n'i y'a composition kɛ ka ɲɛ hali n'i t'a dɔn a dɔnni kɛlaw caman bɛ Mali kɔnɔ bi Ala ye o sababu ɲuman d'a ma donc i bɛ se ka gɛrɛ minnu bɛ se ka i bilasira a kɛcogo ɲuman pour que i ka se ka nafa sɔrɔ a la voilà o bɛ yen bi et puis fɛngɛw fana bɛ yen traitement naturel fana bɛ yen n'o bɛ kɛ ni an ka maliyirini bulu ou bien maliyirini yɛrɛ graine o tulu bɔ ka produit wɛrɛ ɲagamu na donc o bɛ kɛ fiyɛlikɛlaw ye pour que banaw bɛ yen pour que n'olu y ka produit sɔrɔ culture sɔrɔ i ka se ka u latanga ani consommation de produits dɔ fana bɛ yen n'o bɛ kɛ ni layi ye ani jaba ani foronto ani safinɛ finman donc ani produit wɛrɛ ni min b'i bolo bɛ min sɔrɔ ka nɔgɔ i ka yɔrɔ la donc olu bɛ fara ɲɔgɔn kan susu k'a kɛ bidon kɔnɔ k'a décomposer n'a décomposera a bɛ filtrer donc de litre 1 fo ka taa litre 2 ma o bɛ kɛ fiyɛli barani kɔnɔ ka ji k'a la k'i ka produit fiyɛ n'a ye en termes de prévention au moins 1 à 2 fois par semaine donc an tɛ kunfɛ baara la science développera dugu caman bɛ yen diɲɛ kɔnɔ bi olu kɛlen k'u ɲɛsin nin dɔrɔn de ma dugu wɛrɛw bɛ yen olu tɛ foyi kɛ sɛnɛ hɔrɔn kɔ u ka dugu la parce que a ye kɔlɔlɔ min s'u ma donc u tɛ fɛ u ka segin a ɲɔgɔnna kan tuguni n'i ye namasa Madagascar ta namasa ils sont les premiers producteurs de bananes au monde mais tellement que u ye san 20 kɛ u ye chlordécone u bɛ bagaji dɔ fiyɛ pour que ka namasa tanga o namasa tangani o kɛra sababu ye san 20 kɔnɔna na u ka cɛw minnu bɛ yen u ka densɔrɔbaliya bonyana ka tɛmɛ diɲɛ pays bɛɛ ta kan donc u ye études kɛ k'a yira k'a fɔ u bɛ produit minnu fiyɛ u ka namasa sun na o de kɛra kɔlɔlɔ ye k'u ka u cɛw bila infertilité la u tɛ se ka den yɛrɛ sɔrɔ u tɛ se ka den sɔrɔ n'i taara Sri Lanka fana olu ka maloforo dɔw fana bɛ yen olu ka bagaji dɔw fana tun bɛ yen u b'o utiliser kosɛbɛ donc insuffisance rénale nana la moitié de la population fana minɛ donc o fana recherche nana yira k'a fɔ ko bagaji qualité minnu n'u tun b'o fiyɛ o résultat ninnu yira ka o cause k'o ye jusqu'à ce que gouvernement ye sanction ta ka o produit interdit dugu la donc ni caman de bɛ mais ni dugu min m'a faamu i t'i ka développement ou bien i t'i ka miiri ɲɛsin a ma mais anw ye acteur de la société civile ye a ka ca Ala fɛ anw ye jateminɛ minnu kɛ an ka se ka an ka producteur n'an ka jamana kɔnɔmɔgɔw sensibiliser k'u informer donc pour que an ka se ka bɔ mauvaise pratique ninnu na dɔɔni an ka taa sɛnɛ hɔrɔn an ka taa sɛnɛ tangalen n'a fɔ an mɔkɛw b'a kɛ cogo min na an fana bɛ se k'a fɔ o y'an fana ka Mali kura contribution ye kosɛbɛ nin tɛ baasi ye Amidu Alimami Jawara i bɔra k'a fɔ sisan nɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ bagaji ninnu kɛ u ka sumanw kɔrɔ a kɛra ɲɔ ye a kɛra kaba ye a kɛra malo ye a kɛra nakɔ kɔnɔfɛn ye o ani maa min bɛ an ka farafinnɔgɔ o baara yala nin fila danfara ye jumɛn de ye mɔgɔ min bɛ bagaji kɛ ani mɔgɔ min tɛ bagaji kɛ danfara ba u b'u ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ ni mɔgɔ min bɛ parce que an ye dugu min yala Mali kɔnɔ a bɛ dugu village 300 bɔ an ka nin programme kɔnɔna et puis programme min don kɛnyɛrɛye de don a tɛ n'a fɔ an ye wari sɔrɔ k'a fɔ ko projet ou bien fɛngɛ an ye nin daminɛ Mali kɔnɔ an yɛrɛ acteur damaw an y'a jateminɛ komi n'i bɔra ko kalama cogo min na gɛlɛya o tuma e bɛ se ka sigi k'i ka jamana kɔnɔdenw sɛnɛkɛlaw ye u t'u yɛrɛ ma k'a sɔrɔ e bɔra min kalama i m'o partager n'u ye donc c'est pour cela an ye an ka n bɛ se k'a fɔ pèlerinage yɛrɛ kɛ nin ko in na voilà ka taa dugu village par village ka sensibilisation kɛ ka expliquer kɛ ka ɲɛfɔli kɛ n'i ye sɛnɛkɛla yɛrɛ jɔra i kɔrɔ n bɛ se k'a fɔ i ka jateminɛ fɔlɔ Mali kɔnɔ an taara zone minnu na ni bagaji fanga ka bon kosɛbɛ i b'u tɛgɛ ye dɔrɔn i b'a dɔn tɛgɛ bɛ yɛrɛ tɛgɛ b'i commencer ka yɛrɛ bon ne yɛrɛ kɔni vraiment a ma c'est pour cela ne ko n ko hali ne bɛ n ka diɲɛlatigɛ bɛɛ bɛn nin baara in ma a tɛ foyi tiɲɛ ne ye
parce que n'i bɔra fɛn kalama a tɔ b'i yɛrɛ bolo quoi wariko tɛ fɛnko tɛ foyi tɛ ne ye Mali sɛnɛkɛlaw ye cogo min na a dɔw bɛ debalaw da a tɛ f'u ɲɛna yɛrɛ k'a fɔ bagaji nin b'a la kɔlɔlɔ b'a la ou bien a ka ɲi a ma ɲi debalaw da a tɛ f'u ɲɛna o de ka ca bon mɔgɔ min t'a dɔn fɛn yɛrɛ min ma ɲi bon o dabilali n'a dabilabaliya jɔn bɛ se ka kuma o la pour que k'a dɔn nin ma ɲi fo tulo de k'a lasɔmi bon tulo ma lasɔmi o mɔgɔ min bɛ Mali kɔnɔ bi a bɛ se k'a fɔ 100 sara la producteur la n'i ye 100 sara ta 80 a bɛɛ bɛ nin cogoya la u kɔni an b'a san k'a kɛ musow bɛ na dumuniw bɛ dun a yɔrɔ la baraw bɛ ta k'a fili k'a kɛ i n'a fɔ foyi alors que il y a un danger imminent non seulement pour lui-même sɛnɛkɛla yɛrɛ de fɔlɔ menacelen don bagaji la yan'a ka se tɔw ma komi i y'a fɔ cogo min na ɲɛnajɛli la farikolo la i b'a dɔn i b'a ko fɛn tɛ yen i b'a dɔn mais dugu dɔw yɛrɛ la k'a sɔrɔ olu m'a dɔn k'a fɔ ko kɔlɔlɔ bɛ bagaji la mais olu ye bagaji interdit accès muso la parce que dugu dɔw la fadenya ni muso filako o nana don dugu ni ɲɔgɔn cɛ donc muso dɔw commencera ka bagaji ta ka taa kɛ cɛw ka dumuni na pour que kow bɛ se ka fereke cogo min na mais o dugu la u y'a faamu donc fɛn min bɛ kɛ dumuni na n'o bɛ faga bon o bɛ kɛ sɛnɛfɛn na cogo jumɛn na e yɛrɛ b'a dɔn nin min filɛ nin n'i dɔɔnin kɛ hali kɛ ji la k'a min a b'i faga bon e b'i dɔɔnin ji caman k'o la k'o fiyɛ ka yala n'o ye foro kɔrɔ bon i yɛrɛ ka sigi seconde kelen dɔrɔn ka jateminɛ kɛ quoi alors que an bɛ bagaji naturel minnu dilan hali n'i ye bɔlini fa k'a min a tɛ foyi k'i la bon i b'a jateminɛ ten de est-ce que ni ne ye nin dɔɔnin min a bɛ min kɛ i la i ye ji ɲagama la o i ma ji ɲagama la o n'a kɔni sera i ka sɛnɛfɛn ma o résultat kelen hali n'a bɛ janya san 10 san 20 i b'a bila i kunna a tɛ taa k'i dan c'est pour cela chercheurs y'a fɔ ko bagaji a donyɔrɔ 3 ou 4 a bɛ don farikolo wasi ji bɛ bɔ yɔrɔ minnu fɛ bagaji bɛ don o fɛ nun a bɛ don o fɛ tulo a bɛ se ka don o fɛ bon ɲɛ a bɛ se ka don o fɛ parce que wo bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ don o fɛ ani da donc bagaji bɛ i n'a fɔ tulu n'i ye tulu guti kelen kɛ ji la sisan yɔrɔ tulu a tɛ bɔ ɲɔgɔn na a bɛ to munumunu na bon bagaji bɛ don adamaden fɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ don i n'a fɔ tulu a bɛ yala farikolo fɛ i n'a fɔ u tɛ ɲɔgɔn bila a bɛ yala yala mais a tɛ foyi k'i la o wagati dɔ bɛ fara tulu in kan dɔɔnin dɔɔnin fo ka verre fa verre 2 fo ka taa se demi fo ka taa se litiri 1 ma o kuma litiri 1 n'a y'o sɔrɔ e kɔni farikolo la yɔrɔ wagati o wagati o ye kɔnɔni de ye fura foyi tɛ e la o la parce que o y'a sɔrɔ a mago bɛ fanga min na ka tiɲɛni min kɛ a y'o sɔrɔ ka ban o kuma ni yɔrɔ min ka d'a yɛrɛ ye a yɛrɛ b'a yɛrɛ sago la ni kunkolo de ka d'a ye ou bien kɔnɔna fɛn fɛn ka d'a ye ale bɛ taa yɔrɔ la k'o attaquer ɔ n'a y'o attaquer hali docteur yɔrɔ bɛɛ t'a dɔn k'a fɔ nin ye bagaji ka bana de c'est pour cela a sata ka ca a tiɲɛni nɔ ka bon a dan t'a la quoi i bɛ se ka dɔ de fɔ nin cadre la a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ mais mɔgɔ si tɛ se ka i sigi k'a fɔ bi exactement n'i ye nin kɛ a bɛ nin de k'i la parce que a ka degré de tiɲɛni bɛ se yɔrɔ min ma a yɛrɛ de bɛ bila a yɛrɛ sago la tiɲɛni na o kuma c'est pour cela anw yɛrɛ interpellé la anw interpellé don an tɛ se ka sigi tuguni k'a sɔrɔ n'an m'an ka sɛnɛkɛlaw u ka sira yir'u la hali ni min ma se ka don sɛnɛ hɔrɔn na au moins i ka dɔn fɛn min b'i bolo fɛn min don a man ɲi i yɛrɛ ma fɔlɔ a man ɲi dugukolo ma wa a man ɲi ɲɛnɛmaw fɛnw fɛnɛ ma donc n'i ma ɲɛ i bɛ don a la i k'a ɲini k'a dɔn ne bɛ nin min sanna a tɔgɔ a tanamafɛn ye jumɛn ni jumɛn ye ɔ n'o ɲɛfɔli ɲɛna hali n'i b'a kɛ yanni i ka faamuyali wɛrɛ sɔrɔ i k'i kɔlɔsi i kana kɛ i n'a fɔ fɛn min b'i bolo ko danger t'a la donc an ka sensibilisation bɛ taa o fɛnɛ fan fɛ a tɛ i n'a fɔ minnu bɛ sɛnɛ hɔrɔn dɔrɔn kɛ an b'a ɲɛsin o ma minnu tɛ hali sɛnɛ hɔrɔn kɛ an ka sensibilisation bɛ taa o ma walasa k'u tanga k'u kisi ka bɔ a dangerw ma quoi voilà donc an ka baara bɛ nin président nin diyara n ye waati ale bɛ ka kuru don n'a nataw la ni ala subhanahu wa taala ma basi k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan tugun an bɛ min ɲini sisan yala e yɛrɛ ka ladilikan ye mun ye sisan ka di sɛnɛkɛla ma ka di bɛɛ ka marala ma parce que olu bɛ se mali ni bagako in na ka se yiriforotigi ma ka se mɔnikɛla ma fo ka taa se i ka dɔn k'a fɔ nakɔsɛnɛla ma kumakan laban jumɛn bɛ fɛ ka f'u bɛɛ lajɛlen ye merci Dayiru kumakan
laban min bɛ ne fɛ o ye ka Mali sɛnɛkɛlaw fo ka wɛrɛ ɲuman dɔn u bɛ sɛgɛn min na ne yɛrɛ yi caman tɔbɔn a la Mali sɛnɛ n'an y'a faamu ka ɲɛsin a ma a b'a nafa an ye chance sɔrɔ ka dugu caman kɛ an ye Chine burusi kɔnɔ dugu caman kɛ o ye kunnafoni caman d'an ma n bɛna misali kelen dɔrɔn d'i ma dugu o dugu i b'a jateminɛ i voyager tɔ la hectare kilomètre 1 kilomètre 2 kilomètre 5 i tɛ sɛnɛkɛfɛn ye gauche ni droite fɛ i b'a bila i kunna o dugu ma développement daminɛ fɔlɔ n'i taara dugu tɔw la i n'a fɔ misala Chine i bɛ numan filɛ ka gauche filɛ i tɛ kilomètre 1 boli k'a sɔrɔ i m'a ye ko foro bagan mara yɔrɔ ou bien jɛgɛ mara yɔrɔ ou bien fɛngɛ wɛrɛ a si tɛ yen k'a fɔ ko tu bilalen don ten kɔgɔ kɛ n'o k'a kori ne kɔni ni ne bɛ voyager Mali kɔnɔ ne yɛrɛ ne bɛ maloya parce que i bɛ kogo ni fɛnw ye i yɛrɛ b'a dɔn vraiment développement a m'a daminɛ kosɛbɛ les jours n'an y'a daminɛ a nafa bɛ bonya kosɛbɛ wa min ye baloko ye gɛlɛya o bɛɛ wuli ka bɔ yen pour que ka na an ka kuma laban na ni projet ninnu développement na an ye partenaire caman sɔrɔ minnu y'an jukɔrɔma tintin n tɛ se ka wuli ka bɔ yan n'i ma dɔɔni fɔ o yɔrɔ kan o ye i n'a fɔ fini ani sésame n'o ye bɛnɛ ye bɛ se ka yakubaya cogo min na ka tangale i n'a fɔ n'i ye Buguni ta olu ka jɛkulu n'o ye FENAB ye olu cɛsirilen don kosɛbɛ o filière la n'i ye Banamba fɛnɛ ta olu fɛnɛ cɛsirilen don Mali kɔnɔ fɛn fɛn ye bɛnɛ ye bio ye olu fɛnɛ cɛsirilen don la donc an kanu k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali kɔnɔ sɛnɛfɛn tangale fini ani bɛnɛ bɛ se ka yakubaya cogo min na ka caya o ka produit le plan national i se ka sigi ka bɔ n'a ye kɔfɛ ka taa n'a a feere Mali tɔgɔ la pour que an fɛnɛ ka produit n'a fɔ à part le coton o fɛnɛ bɛ se ka commencer ka caya cogo min na pour ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ u ka se ka u ka musakaw fɛngɛ ani ladilikan laban min bɛ ne bolo u ka sɛnɛkɛlaw ka ɲini k'a dɔn sɛnɛ hɔrɔn a bɛ pratiquer cogo min na o de kama an ka centre dɔ créé la n'o ye Sefari Verte ye centre de recherche agroécologique et d'innovation verte n'o ye Sefari Verte ye o bɛ an ka siège la Kalabankoro o b'a permettre sɛnɛkɛla fɛn fɛn bɛ yen ni sɛnɛfɛn tangale bɛ sɛnɛ hɔrɔn ka di ye i ka na wari b'i bolo wari t'i bolo anw sigilen don anw bilalen don i bɛ fɛ ka don a la n'a dɔnniya fɛn fɛn t'i la anw b'a di i ma voilà qui accompagne mais centre dabolo no fana ONG ou structure ani fɛn fɛn bɛ fɛ k'u ka dugulamɔgɔw former ou bien k'u ka dugulasigidenw former ou bien k'u ka producteurs former donc an bɛ olu ka bila la pour que k'u dɛmɛ ka se ka formation di u ma a man gɛlɛn n'i ko sɛnɛ hɔrɔn patience dɔɔni bɛ a la mais n'i y'a kun lajɛ i b'a kɛ kun min kama n'i miir'o la a tɛ se ka kɛ k'i bɛ décourager pewu pour que ka faamuyali di n'i ye bagan maralaw ka côté ta i b'a sɔrɔ olu bɛ hormone de croissance n'o ye vitamine ye vitamine minnu ni i b'a sɔrɔ OGM bɛ a la donc olu bɛ o caman di bagan maralaw kɔnɔ minnu b'a fɔ embouche bovine o i b'a sɔrɔ kɔlɔlɔ caman b'o la i bɛ taa sɔrɔ bagan ninnu o croissance la u bɛ cancer ni fɛnw développer u bɛ bana wɛrɛw développer ou bien antibiotique yɛrɛ min bɛ kɛ bagan ninnu na o antibiotique tɛ dili ye ka bɔ farikolo la o bɛ bagan faga ka na di feerekɛlaw ma donc e bɛ bagan dun k'a sɔrɔ antibiotique ninnu ma composé parce que a ma dabɔ adamaden kama donc an bɛ se ka gɛlɛya caman sɔrɔ o la n'i ye jɛgɛ mara fana jateminɛ o antibiotique kelenw bɛ pratiquer o fɛnɛ kɔnɔna na hormone de croissance pour que n'i ye jɛgɛ daminɛ dɔrɔn kalo 1 kalo 3 pap jɛgɛw bɛ commencer ka bonya i t'a dɔn u bonyana cogo min na mais hormone mun bɛ d'u ma o fɛnɛ bɛ kɛ jɛgɛ ka hukumu na n'i ye yiri tigɛ fɛnɛ jateminɛ caman fɛnɛ bɛ yen u b'a miiri ni foro b'i bolo i ka yiri bɛɛ tigɛ ka bɔ foro la sɛnɛ hɔrɔn ma o permis yiri fɛnɛ nafa de b'a la a bɛ dugukolo balo a bɛ san régler a bɛ kɛ sababu ye san climat a b'a régler fana a bɛ kɛ sababu ye ka oxygène caman fɛnɛ libérer ka CO2 fɛnɛ capter pour te dire que sɛnɛ hɔrɔn bɛ ɲɛsin nin bɛɛ ma a tɛ i n'a fɔ sɛnɛ hɔrɔn bɛ maraîchage dɔrɔn de kan a bɛ bagan mara kan a bɛ jɛgɛ mara kan a bɛ hali didenw minnu bɛ di n'olu bɔ a bɛ o fɛnɛ kan donc fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ don kɔnɔbara la sɛnɛ hɔrɔn bɛ ɲɛsin nin bɛɛ ma
Almami Amidu Jawara ni jaranye ambi fuki barkada kanyine Allah subhanahu wa ta'ala fini ala mabashi kana wati na tawla ami nyon soro kene kelen kono ya sai ka doka fo ka senekela wala famu ka bigamara wala famu ka jiri furutigu la famu ka nako sen la bela dile na famu ya sa koloro munu me ansoro dona na tawla anga duguni feuna am se ka kisi ulu bela dile ma wala sa tele liberté la jaba tiena musu demisani ma bakoro ka tasara juma mbo be fo ko be barkada ni to ka jemu kan ciwray am je ka do ke ni ala mabashi ga dona na tawla ami nyon soro kenen kan